जय जगन्नाथ बंधुगण आज आमे जानिबा 2026 वर्षटी मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई किपरि कटिब से विषय एही वार्षिक राशिफल ग्रहंक स्थिति और चलन को नहीं आधारित एवं ग्रहंक स्थिति और चलन आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। एही वीडियो रे आमे कैरियर आर्थिक स्थिति शिक्षा व्यवसाय प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन एवं स्वास्थ्य जीवन उपरे विस्तृत भाव रे जानिबा। तो आसंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई 2026 वर्षटी किपरि कटिब से विषय रे सेथिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा सहित आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिवा सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई 2026 वर्षटी कैरियर क्षेत्र रे नाना प्रकार परिवर्तन आनिब। ग्रह मानक प्रभाव हेतु आपणक कार्यर गति बारंबार उच्च नीचर स्थिति रहिब। आपण किछि नूतन चैलेंज रो सम्मुखीन हेबे किंतु आपणकु किछि नुआ अवसर मध्य मिली पारे। जनवरी एवं एप्रिल मध्य रे कठिन परिश्रम आपणकु सफलता प्रदान करिब। आपण निज कार्य को दक्षतार सहित पूर्ण उत्साह एवं शक्ति सहित पूर्ण करिवे। आपणक कार्य क्षेत्र रे वृद्धि घटिब। आपणक कार्य रे वृद्धि पाउथिबा कार्यकलाप एवं समर्पण अनुभव करिवे। एही समय आपणक नुआ चाकरी खोजिबा पई सहयोग करिब। आपणक व्यवसाय रे नूतन अवसर प्राप्ति हेब। शनिदेवंक आशीर्वाद रे लंबा यात्रार मध्य संभावना रही। वर्षर मध्य भाग रे स्थानांतरणर जोग रही। वर्षर मध्य भाग रे आपणको विदेश रे कार्य करिवार अवसर मिलिब। जुलाई एवं सेप्टेम्बर मध्य रे आपणक कैरियर क्षेत्र रे उच्च नीचर स्थिति देखिबाकू मिलिब। सेतिपई आपणको अधिक परिश्रम करिबाकू पड़िब। आपणको निज दायित्व प्रति गंभीर हेबाकू पड़िब। सामाजिक नेटवर्किंग एवं मार्केटिंग रु मध्य आपण विशेष लाभ पाइबे किंतु यह समय मध्य धैर्य एवं बुद्धिमान भाव रे कार्य करंतु। चाकरी क्षेत्र रे परिवर्तन करने पूर्व भल भाव रे चिंता करंतु। वर्षर शेष मास गुड़िक आपणक कैरियर क्षेत्र रे गुरुत्वपूर्ण उन्नति आनिब एवं पूर्वरु संपादित कार्य सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब। अक्टोबर रु पदोन्नतिर संभावना रही एवं वाणिज्य व्यवसाय रे मध्य अभिवृद्धिर अवसर मिलिब। सेहीपरि आर्थिक स्थिति दृष्टि वर्षर प्रारंभ रे परिवार रु अर्थ पाइबार संभावना रही एवं राहुंक स्थिति आर्थिक सहायता जोगाइब। शनिंक स्थिति आपणक खर्च को वृद्धि करिब किंतु व्यवसाय रे मध्य वृद्धि घटिब एवं नूतन प्रकल्प रे निवेश करिवार सुजोग मिलिब। शनि एवं बृहस्पति को गोचर वर्षर मध्य भाग रे यात्रा करिवार जोग उत्पन्न करिवे जहा फल रे आपणक अनावश्यक खर्च रे वृद्धि घटिब। आपण आध्यात्मिक भाव रे अधिक शक्तिशाली हेबे एवं आध्यात्मिक कार्यकलाप रे मध्य धन खर्च करिवे। एही समय मध्य रे किछि समस्या देखा दे पारे जहा आपणक आर्थिक स्थिति को दुर्बल करिब। एहा परे आपणको जुलाई किंबा अगस्त मास रे आर्थिक लाभ प्राप्ति हेब। शेयर मार्केट आदि निवेश रु आपण विशेष लाभवान हेबे एवं नूतन जानवाहन किंबा भूमि भवन आदि किनि पारंती। वर्षर शेष मास गुड़िक आपणक खर्च पुनः वृद्धि पाइब एवं संचित धन रे मध्य हानि घटिब जहा फल रे किछि आर्थिक समस्या देखा दे पारे। सेथिपई वृत्तिगत स्थिरता बजाय रखिबा एवं आर्थिक भाव रे प्रगति पई एही समय मध्य रे संचयर मनोभाव रखंतु। सेहीपरि प्रेम और वैवाहिक जीवन दृष्टि 2026 वर्षटी आपणक जीवन रे खुशी आनिब। जदि आपणक संपर्क रे असुविधार सम्मुखीन होउछंती ताहेले वर्षर आरंभ सकारात्मक परिवर्तन आनिब। एही वर्ष आपणक संपर्क रे अनेक परिवर्तन आसिब। आपण प्रेम प्रति
ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ଜାଳୁ ହେବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଜଣେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଆପଣ ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଯାହାକୁ କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭଲ ସନ୍ତୁଳନ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2026 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଶାସକ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରୁ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା, ରକ୍ତଚାପ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା, ଶରୀର ଫୁଲା ଏବଂ ଥକାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ଆଘାତ, ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 2026 ବର୍ଷର ମେଷ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।